আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া, আমি চাৰিজনৰ মাজত এটা অতি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা আমি অংশ লওঁ। আৰু আপোনালোকেও জানে যে চিটক লৈ পেলাই কিছু কথা বতৰা আমাৰ দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি আছে। তাৰ মাজত আটাইতকৈ যোগাত্মক কথাটো হৈছে যে আম আদমি পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছ দল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দুটা অফুৰন্ত শক্তি হিচাপে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লীকে প্ৰমুখ কৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত এলায়েন্সত আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। তাৰ লগতে পাঞ্জাৱতো আপোনালোকে জানে যে পাঞ্জাৱৰ প্ৰায়কেইটা চিটতে কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থী দিব, আম আদমি পাৰ্টিয়েও প্ৰাৰ্থী দিব, যাতে কোনো কাৰণতে বিজেপিয়ে তাত জেগা উলিয়াব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতো আম আদমি পাৰ্টি অসমত আৰু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিও আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক বাৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। আমাৰ যিটো প্ৰকৃত উদ্দেশ্য বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা, সেই দিশটোৰ পৰা আমি ফালৰি কাটিব নালাগিব। গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা সূত্ৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছে। আলোচনাৰ গোটেই বিষয়খিনি ময়ো দিল্লীক জনাম, তেখেতসকলেও দিল্লীক জনাব। তাৰপিছত আমি আশা কৰিছোঁ 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব দুটা দলৰ, আমি এটা জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিম। সভাপতি ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্যিক আপে ইতিমধ্যে 3টা সমষ্টি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাশী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছেনে নাই? তেখেতসকলেতো 3টা ঘোষণা কৰিলেই। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে, আজি তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আছে, আমি অসম কংগ্ৰেছৰ বক্তব্যখিনি জনাই দিছোঁ। তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ কিছু অসুবিধা আৰু বাধ্যবাধকতাৰ কথা জনাইছে। কাৰণ তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ অসুবিধা হৈছে কি, প্ৰাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে ফিল্ডত নামি গ'ল। আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱা নাই, আমি দল হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কাম কৰি আছে, আমাৰ দল সংগঠনে আমি কাম কৰি আছোঁ। আমি প্ৰাৰ্থীক গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়া নাই। সেইকাৰণে তেখেতসকলৰো সমস্যাখিনি আমাক কৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক, প্ৰাৰ্থী যোনে য'তে নেখেলক, আমাৰ মূল লক্ষ্য ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আমি অটুট ৰাখিব লাগিব। দিল্লীততো আমি ভাগযোগ কৰিছোঁ, পাঞ্জাৱত আমি ভাগযোগ কৰা নাই। অসমত যদিও তেওঁলোকে 3টাত খেলে, আমাৰ 11টাত তেওঁলোকৰ চিটটো কি হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি লৈ পেলাই আমি 2-3 দিনতে অসমৰ ৰাইজক আমাৰ দুইটা দলৰ জইণ্ট ষ্টেটমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি চিঠিটো জনাম। এই 3টা সমষ্টি কম্প্ৰমাইজ কেনেবাকৈ কৰা হ'ব নেকি? সেইটো এতিয়াই মই কৈ দিয়া অসুবিধা হ'ব, কাৰণ ইয়াত তেখেতসকলৰো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ এপ্ৰুভেল লাগিব, আমাৰো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ এপ্ৰুভেল লাগিব। আমি সূত্ৰকেইটা বনাই দিছোঁ, কোনকেইটা সূত্ৰ অনুমোদন হ'ব সেই সম্পৰ্কত আমি 2-3 দিনত কৈ দিম। ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছিলে যে বহু সময় অপেক্ষা কৰিলে কংগ্ৰেছলৈ, কিন্তু এতিয়া পুনৰবাৰ আকৌ অপেক্ষা হ'ব নেকি? অপেক্ষাৰটো সময় আছেই। মই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ যে নমিনেশ্যনৰ উদ্বেলৰ দিনাখনলৈকে চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা চেষ্টাটো চলিয়ে থাকে। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো বিশেষ চৰ্চা, গতিকে সেই সমষ্টিটো এৰি দিয়াৰ কাৰণে তো আপৰ এইটো সমষ্টি হয়তো কেঞ্চেল হ'ব পৰাৰ সম্ভাৱনা হয়তো আছে। এতিয়া একো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এইমাত্ৰ আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আলোচনাটো শেষ হৈছে। এতিয়া এই কথাখিনি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক, কাৰণ নেশ্যনেল পাৰ্টি, এইটো আৰু কোনোবাই বেয়া পালেওতো উপায় নাই। নেশ্যনেল পাৰ্টিত ফাইনেল ডিচিশ্যনটো নেশ্যনেলিয়ে হ'ব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আজি এই চূড়ান্ত আপোনালোকৰ আলোচনা বুলি ক'ব পাৰি। পাছত আমি ৰাজ্যিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই কথাখিনি খোলোচা হৈছে দুইটা দলৰ। এতিয়া আমাৰ দুইটা দলৰে কথাখিনিক লৈ কেন্দ্ৰীয় ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো চূড়ান্ত হ'ব, আৰু সেইটো আমি ৰাইজক নিশ্চয় জনাম। कि आज हमारी चर्चा काफ़ी फ्रूटफुल रही है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हम सभी मिलकर आज असम के लिए सोच रहे हैं और देश के लिए सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने की तानाशाही चल रही है, बीजेपी की स्वेच्छाचारिता चल रही है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। आप लोगों को पता है कि दिल्ली में भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक बहुत अच्छा समझौता हुआ है और असम में भी हम लोग आने वाले दिनों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सभी 14 सीटों पे विरोधी ऐक्य मंच चुनाव लड़ेगा और इन 14 सीटों पे हमें जीतना है और बीजेपी को हराना है, ये हमारा मकसद है। क्योंकि जब तक हम बीजेपी को नहीं हराएंगे तब तक इस देश में हम एक अच्छे भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई को लगाकर, यहाँ तक कि असम में भी सीआईडी वगैरह लगा के ओपोजिशन के नेताओं के ऊपर केस किए जा रहे हैं। और कोशिश ये है इनकी कि इस देश को
विपक्ष विहीन करना है, ओपोजिशन लेस करना चाहती है ये सरकार। तो हम उसके खिलाफ एकजुट हैं। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा है और इसके नतीजे बहुत दूर प्रभावी होंगे। इस तरीके से हम आगे भी अभी और फिर हम एक जॉइंट स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करेंगे। ये हमारी चर्चा हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग को 2-3 दिन में बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आप लोगों का चर्चा बहुत बार हुआ था, लेकिन आप लोगों ने जो 3 पार्टी डिसाइड कर दिया, इसके बारे में क्या देखिए, अब इंडिया अलायंस का जो दिल्ली में हमारा समझौता हुआ या पंजाब में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके अनुसार परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। उसी विषय में हमारी और चर्चाएं होंगी और बातचीत होंगी और एक फाइनल हम 2-3 दिन के अंदर एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे। ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जो आप लोगों ने जो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर किया है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी वो बदल भी सकता है, कैंसिल भी हो गया था? नहीं, ऐसी संभावना कम है। हमारी चर्चा बड़ी पॉजिटिव हुई है और देखिए, राजनीति है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को क्यों हराना है, उसका एक बहुत ही सही कारण ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश की गणतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है, इस देश के लिए संविधान के लिए खतरा बन चुकी है और हमें एकजुट होकर उसका सामना करना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी दूसरे दल की सिर्फ लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। इस देश की गणतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो हम मिलकर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ही हम आप लोग को एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे। जहाँ तक है पंजाब और दिल्ली में जो समझौता हुआ है आप लोगों के बीच में, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी रहेगा। देखिए, इंडिया अलायंस के हम पार्ट हैं। इंडिया अलायंस हम मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और उसमें पंजाब में भी हमारी कुछ डिस्कशन हुई हैं, डिसीजंस हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आज असम में भी पड़ेगा। हम इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, हम एकजुट हैं। ये मैसेज देश को जाना चाहिए, ये मैसेज असम को भी जाना चाहिए कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हर एक दिन में आप लोगों का ये बैठक हो रहा है, अभी क्लियर पिक्चर कब तक आएगा? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में हम आप लोग को बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देंगे। यही 3 कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगे आप लोगों के डिमांड में, या फिर इसके संख्या भी बढ़ सकती है? इस पे हमारी काफ़ी चर्चा हुई है और सारे प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है। बड़ी पॉजिटिव चर्चा हुई है और क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है। इसी का जवाब आप लोग को 2-3 दिन के अंदर मिलेगा, जब हम जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करें।